আর মুই কাকার দোষ কোনি সকাল পাতক পিটে মারি হেনি মতে কে পাইটি কেনি করবা আরে জনমা আরে ককো আমার টুড়ু টু মুই মনে উজান হতি মা গো তুই মেরু খুদ মিটান হইছু হয় যে মাউসী গো বাও কই দেব যে মোর মাউসী কে মোর মাই কে তোমার ভঞ্জার মোর মৌসা পয়ছ বল হে বহু কাম বলিলো এ মোর মৌসা পুয়াসি চললো সে গুপপুর মোর মৌসা পুয়াসি ছন গুপপুরর ওহো সে কাन्हु जे মাগো এতকিনি সারাতে কাহি আসবেলো হে মানে আসি ছন সে মানে তো ছুটিয়াটি হেতিলে মুঠাই রে হাত গুণ মানে হেতিলা আর কেনতা করে এতকি রাতি বিতে একলা আসি পারবে এবে বড় হেলে নলো মুই গলা চিনি না পারলি পহলা করে পচালি না সতে কে হয় बोले नोनी लो बोलो मत तो विश्वास नहीं लागबार कथारी पत्र मा कहि पारबे का पत्र त तो फिर विश्वास ना लबर के मोर मौसा पुआ के मागो मुई हक धरी जाई छनगा जतने ठुके दे बजा भीतर केनताल मागो तुम डाउट कर छ हां इमा सत कथा दो आज काल के त छद्म बेस भी धरी दिबे मोर मौसा पुआ के बाबू गो मोर बहुत को विश्वास नहीं करबार के कथा पचराऊ बोले छ केंदा केनता हे द तमे मते पाई कॉलोनी सापो बोली करे फिर मते विश्वास नहीं कोबा জানে एडन करी के तुम्हारो घरे अछो मुई हेडे चलांकी नहीं मोर बहु मान चलांकी अछ ओहो बोले कना कहू पहले टेस्ट करमु बजन कोठा कथा ठीक है पत्र सतेगा हां ए बहु हां हां ए कोई पारमु बोले चलो कोई पार में बोले चल खेले नोनी लो गुट्टे कथा ले बने सर्वप्रथम रे कना जाने छ कहि दउ छे कम्भोजेश्वर समुद्र रु जात निज मुखे कर सुनो कम्भोजेश्वर समुद्र रु जात निज मुखे कर सुनो ई माने बड़ घर पुत्र हेले किले ननी तांकर चरित्र किंबा स्वभावटी बड़ा हीन नहीं आने थुई जानले चोरी विद्या भलो हां ए मोर मासी मोर पटा ठीक हैला ঠিক বুঝিছে হ্যাঁ आमे তোমার हर के आइछो जे कना असम्मान करू छो हेंता नहीं सी कि तुम्हार हर के आइछो ये वस्त्र लुगा में किछि नि पिनी हे कथा नहीं पड़बार राती आसबा हमर घर के राती जे हमर काम जे तर के पड़बा हतेल के करबा एमो तमे सुनो भगवान कना कहि के आसी के काहे के दर्शन देसी जेन समय के भगवान ताके संतुष्ट हेबे सही समय के तुमको हेते मत संतुष्ट ले गला से दलो में आइछ के सी हरि बोली देई छ हमें राती पहुंची जाई छु हां होए तले लागना रे गाड़ो ये दे आमी फुर्ती पानी भक्त मंगर भिड़ रे खाली मते टुनु बोल मुई भी पहुंची जमी तोर तो हेंता नहीं सी आई कौन सा के मारबा लगे बिजी रही थी मुई हेले ननी लो हेले केनता हिसाब रे कथा रे पत्र में जाने छ पत्र कहि दउ छे आर किम पाई पड़िलो ना गो फासे से लंका देसे बाबू गो सुना गो राजा गो किम पाई पड़िलो ना गो फासे चपाक करबा आसी हेले ननी लोग गुटे कथा ले बनी आर कह कह मोर संदेह आसे से लंका देसे चली दे भर को बाबू गो राजा गो सुना गो किम पाई पड़िलो ना गो फासे ननी लो ये ननी ई माने फिर कृष्णचंद्र भगवान भगवान मन हे करबी केनता नाग फास शस्त्र रे बंधन पड़सन का अरे भाबो थिला बोली करी नोनी लोग यार जना पड़बा नहीं का सत्य रे बनी हर किम पाई पड़िलो ना गो फासे से लंका देसे हर किम पाई पड़िलो ना गो फासे से लंका देसे बाबू गो राजा गो सुना गो किम पाई पड़िलो ना गो फासे
আর কহ কহ মোর সন্দেহ আছে এসে লঙ্কা দেশে আর কহ কহ মোর সন্দেহ আছে এসে লঙ্কা দেশে বাবু গো রাজা গো সোনা গো কে পাই পড়িল না গো ফাঁসে হেলে ননিল তারপরে কেনতা হয়েছে জানিছ আর যাহার খান্দে কদণ্ড বাবু গো প্রতি হুয়ে খণ্ড খণ্ড আর যাহার খান্দে কদণ্ড বাবু গো প্রতি হুয়ে খণ্ড খণ্ড আর সে কিম্পা পড়িব না গো ফাঁসে সে লঙ্কা দেশে আর সে কিম্পা পড়িব না গো ফাঁসে সে লঙ্কা দেশে বাবু গো রাজা গো সোনা গো কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে ননি লোক তারপরে ফের গুটে কথা হয়েছিল ননি জানাইতে জানিছ আর সেনা গফা শস্ত্র বাবু গো কেতে না ইন্দ্রজিতঙ্ক আর সেনা গফা শস্ত্র বাবু গো কেদে না ইন্দ্রজিতঙ্ক আর পূর্বে রহিছিল কাহার পাশে সে লঙ্কা দেশে আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ আছে সে লঙ্কা দেশে বাবু গো রাজা গো সোনা গো কে পাই পড়িল না গো পাশে ননিল গোটা কথা লবনি ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র ভগবান কোদণ্ডধারী ভগবান মানবী হে করি নাগফাস অস্ত্রে কেন্তা করি বন্ধন পড়লে হেলে সে নাগফাস অস্ত্রକୁ ইন্দ্রজিতଙ୍କୁ কে ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବରେ ସେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର କେନେ ଥିଲା ଏ କଥା ଯଦି କହି ପାରିବେ ବୋଇଲେ ତାପରେ एक्चुअली ଆମେ एक्चुअली ଭଗବାନ ଆଶୀଷ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରମୁ ସଦକା ହଁ ବାବୁ ଗো इमंगर कथा टिके सुनो का बोले आज्ञा भगवान मने हेक्ताकी नागपाशास्त्र रे बंधन रे पड़ी थिले हां त्रेतया युग रे से नागपाशास्त्र पूर्व रे केने थिला इंद्रजित केनु पाई थिला हंदा बोलु छ हां बोले खाली तमे न खास ऑफिसर भगवान माने नी खन नी झाड़ा जन नी एक करन नी टू पास करन खाली तमे न टू पास नहीं के क्षमा पर कोचो मैं पर अरे बारी केलु गुछा यार कदाल सुतरे कहता जे सखा ओ ई कथा जदी कहि देले माई घरे घर के नेबे के पचरो ए नबगर ए टुकल माने होए क्या बोल रे
ইকিয়া কানা সে তুই মাঝি ধাংরি মানে হ্যাঁ মাগো এ ধাংরি কাকি পড়ে সাস তুনু ঢুলিয়াটা হেনতা যাসি পরস কটিয়া আগ দেরি দেবু ঘাগরি হাত মা বাগো পরস বাগো কটিয়া। ঠৌগো বলবু আরে বাবু দেখিছু নারে ননি যাক কবে বাবু গো ও নেই কহ জবাব করো তোমার বহুকে কহ যদি কই আমার ঘর কে করে কেড়ে তোমার মরি যাও যন্ত্র খবর সখা ভিকারি কুটে কে রোজা করে দিলে শাসনে কা জন্মা বসি ভিকারি কুটে কে যদি রোজা করে দিলে শাসনে কা জন্মা বসি ই বনর মাকড় দুই পর দেখো তো আমকু পাঠ পড়াউছন ই লুকে নেই জনগা গো মা হসি এ ননি আমকু দেখ তো বনর মাকড় হগো কানে সে তুমি বনর ননি মাকড় কি বুদ্ধি নিনো আমার হে বুদ্ধি বিটা নাই। তো কেনা ছোট ডাল কেনা বড় ডাল দেখি করে চড়িছি হেরে তুমি তো সে পতলা আর কি ডাল কে ফিকি তো যে বলে ছিড়ি করে পড়ব তোমার বুদ্ধি জ্ঞান নাই না বলি করি ঘর সে ঘর টুনে হে আসি গো কে পরদুষ্টিয়া মামু হর কে আইছা গো ঘর দুষ্টিয়া তোমার কেন মামু মতে পর দুষ্টিয়া বলছন যে তোমার কেন মামু কহত চন্দ্রসেন মামু নাই নই কামলো কামলা মোর চন্দ্রসেন মামু কেবরু মরি গলানো না সে বাবা হ্যাঁ কেবরু খারাপ হয়ে গলানো কেমন 2026 নভেম্বর মাস 2026 নভেম্বর মাস আজ তো হলা 30 তারিখ 2026 নি আবার তাল আজ 31 হলা সরি নি আবার তাল পর দিন কে যাবা তো পরদিন কে বাজে অ্যাডভান্স খারাপ হইছে বলে হ্যাঁ অ্যাডভান্স থেকে আমার ইউটিউবার ভাই মান को समस्त को हमर पब्लिक को कहि दियो ইটা কসন জঙ্গলর বাউরি এটা তো মুই হাতলাই তাকে বাইরে বলে না দেইছে আর মতে বড়া বলছি তার বাইরে মুই ছড়াছি না ওই তো লাগাও না রে কাড়ো যে কহি দো কবাটা খোলেনি খুলুন নেকিনি আগ সমুদ্র মন্থন খরা যে কলে গনক দ্রব্য গত বাহারিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগ সমুদ্র মন্থন খরা যে কলে অনক দ্রব্য গত বাহারিলে অমৃত দেবে বান্টি খাইলে আগ ঐরাবত হস্তিকু ইন্দ্রଙ୍କୁ দেলে যে লক্ষ্মীଙ୍କୁ যে নারায়ণ আগ চন্দ্রକୁ যে শিবগ ধারণ করিলে আগ চন্দ্রକୁ যে শিবগ ধারণ করিলে সুবর্ণ নেলে ঋণ সুজন শুন দেখি করি মন তো সখা সমুদ্র মন্থন এদেরকে হইতিলা প্রথমে অমৃত বাহারি থিলা যে সে অমৃতକୁ দেব কোন মন বাটিকি খাইলে দুই নম্বরে ঐরাবত হস্তি বাহারলা সেই ঐরাবত হস্তিକୁ ইন্দ্রଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ দেইছ তিন নম্বরে লক্ষ্মী বাহারলে বাহারিলে সেই বিষ্ণু বিবাহ হেলে চার নম্বরে সখা চন্দ্র বাহারলে আচ্ছা 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 সেই চন্দ্রକୁ শিব তাঙ্কর মস্তকরে ধারণ কলি ধারণ করিছন পাঁচ নম্বরে সোনা বাহারলা মানে সুবর্ণ সেই সুবর্ণକୁ বরণଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ই সমুদ্র মন্থনু যাহা বাহারিতে যাউথা সব দেবগণ মানে বটা করে নেই যাউথন আচ্ছা আচ্ছা হেলে জনেকে নেই যাউথন আগবাসিকর পত্রিকা মনসা জন বিচার করিলে তা হৃদ মধ্যেন মোর স্বামীଙ୍କୁ নেই বান্ধিলে পর্বতে আর জলে টালিলে দেবাসুর যেতে যে কিছু বিত নাই আগ তেণু প্রতিশোধ নিশ্চয় নেবি বলি আগ তেণু প্রতিশোধ নিশ্চয় নেবি বলি নাগ ভাষা তিয়ারিলা রে ছয়লা অতি যত্নে রখিলা গো তো সখা এই যে আবার কারা দিল কে দিল মিসবা দিল কে দিল সেটা আবার যে সখা কানা হই যাইছ মনে আছে বাসুকি সর্পঙ্কর পত্নী হেলে এ মনসা সেই বাসুকি সর্পকে করি সেই সমুদ্রে এদেরকে সেই পর্বতকু বান্ধিকি সমুদ্র মন্থন করিଥିଲେ বাসুকি সর্পকে নেই করি সেই বাসুকি সর্পঙ্কর পত্নী হেলে এ মনসা সেই মনসা চিন্তা কলে তুমি এক্সাম্পল কହୁছে তুমি ঢোল বজাই আইছ কিবা রাত্রে পরিশ্রম করে আইছ তোমার পত্নী কে যদি আমি তোমার পত্নী পজরে কেতে পয়সা পাইছ বলে নি দেই ম্যানেজর তে বলবো বলে কেড়ে কা বলবে তোমার পত্নী মতে গাড় সুয়া রপট খিয়া মরক খিয়া গাড়া জিবু খালে কইবো সুই থিলা নে উঠু ন বলবে মোর মাহাজি হেতা বলে সব সুবা তুমি মাহাজি মুজাকে বেই দেলো কা মোর মাহাজি সম্পাটা আমি শুনিছে এ মাহাজি সম্পিতারে দিকে তো সখা সেই প্রকার জনে পরিশ্রম করি যাইতিবা তার পরিশ্রমর ফল যদি নি পাইলে নিজ মাইকনা আসলে কহেবা তেণুকরি বাসিকি সর্বঙ্কর পত্নী মনসা চিন্তা কলা রে বিষ্ণু
মোর স্বামী কে তুমি কিছু নি দেবার সব দেব কোন ভাগ করে নাই যাউছ মই শিওর প্রতিশোধ নেমি বিজেতাকে বলেছে বিষ্ণু তো ধাস্ত কোলে আচ্ছা আচ্ছা হেলে এই যুগে মতে প্রতিশোধ নেই পারো মনসা এটা তো সত্য যুগ হেলা ত্রেতয়া যুগের মধ্যে প্রতিশোধ নেব বইলে হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু সেই মনসা কানা করিছিলা গোটে নাগপাশ অস্ত্র তৈরি করে রখিছিলা বনে করি যে বিষ্ণুকে প্রতিশোধ নেমি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু কেনা হয়েছে কানা হেছে আগ সত্যন্তে ত্রেতা যুগাগত আগ রাবণর পুত্র গোসেন্দ্রজিত মনসার্যଙ୍କୁ বিবাহ ହେଲା ତ ଆଗ ବାସୁକୀର ଝିଅ ନାମ ପ୍ରମିଳା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲା ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଜାଣ ବୁଝିପାରିଲ ଆଗ ନାଗଫା ଶସ୍ତ୍ରକ ମନ ସାଣିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହସ୍ତେ ଦେଲା ରାଜବାଲା ଯେ ବୁଝ ମଣ୍ଡପ ଛଇଲା ଗೋ सखा सेई बासुकी सर्पंकर पत्नी हेले जे मनसा तांकर झी हेले जे प्रमिला अच्छा अच्छा से प्रमिला के इंद्रजित के विवाह देली विवाह देले बासुकी सर्पंकर झियो प्रमिला के इंद्रजित रावणर पो के इंद्रजित के विवाह देली जे से विवाह देई साला परे इंद्रजित को सास किए बा मनसा मनसा সেই মনসা কানা কলা সেই নাগপাশ শস্ত্র যে রখিছিলা যৌতুক ভাবে ইন্দ্রজিত কে দেই দেলা से नाग फास अस्त्र के যৌতুক হিসাবে দেলে দেই দিলে ই সাপ মান কো বি যৌতুক দেছ আমার ঘরে কে বি যৌতুক দেবা রখিছ হয় কানা শোন বলদ পটি পট কে বলত কে ফালবা হেটা পুরস খাবো গো কানা পুরস খাবো ই সড় বলত মন মে দউছন গুরস আই গো দুহা লাগিছিবা বলছে সড় ছুয়া বলো ওই হেটা নো বেড়ি লাজুছি সত্যকা দামর ছুয়া বলছন হেটা মোর মুন সব আইছন খরাপ ভাবে হেটা হয় হয় যে সখা কানা হে যে জানিছ সে অস্ত্র দেলের কা বলে ইন্দ্রজিত কে का बोले বাবুরে মহাস্ত্র যত্রে রখিতিব আর বিষ্ণুর সঙ্গে দিনের যুদ্ধ হইব প্রহারী বাবু মহাসর আর নিশ্চয় বন্ধা জীব শ্রীচক্র ধর যে তেণু বন্ধা গলি ধন সেই প্রতিশোধ নেবি বলি নাগপাশ অস্ত্র তৈরি করে ইন্দ্রজিত কে যৌতুক দিয়েছিলা ত্রেতয়া ই যুগে নি হইপারে ত্রেতয়া যুগ হেলে যা হইপারে অবৈধিনী তো তেণু করি তার কথার সম্মান রক্ষা করবার লাগি মুই নিজে বন্ধা পড়ি যাইଥିଲି আর মুই হেটা হেন্তি ভগবান পরে যে করু সখা করু করাও থায় মই মবিন অন্য কেহি মাহি নাহি মমায়া মত গুচর কাহি জাড়িব নর ছাড় তুমি তো হতন্তি দুহিলু গবা নর আগো শুনা তো হ্যাঁ আর কেনা তে গরুড় পখিয়া লাগে পলালে সজনি আগম মাউসী ও হে গরুড় পক্ষে সত্য করিছিলা প্রভু সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারটা যুগ যেতকে তুমি কহিছ এই চারি যুগরে আমি তোমাকে কেন কেন ঠানে দর্শন পাইমি বলছিলা সতেকা গুরুর পক্ষী যে প্রথম দর্শন মতে হেনা করিছিলা ত্রেতয়া যুগে হে দর্শন কবা হিতু তার গোটে কামতে পড়লা সতেকা বুঝি পারল মতে দর্শন করি আইছিলা যে তোমার রাম অবতার আমি কেন তাকে দেখমি বলি अच्छा 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 তো পড়ি কৃষ্ণ অবতার ফেন মতে দেখেছে সে কথা ছাড় সেটা সেনে রখি দেমা তো বাবুরে মহাস্ত্র যত্ন রখিথিব আর বিষ্ণুর সঙ্গে দিনের যুদ্ধ হইব প্রহারী বাবু মহাসর আর নিশ্চয় বন্ধা জীব শ্রীচক্র ধর যে তেণু বন্ধা গলি ধন আগ বিশ্বাস হেলে গো যাই ন দেখিব আগ বিশ্বাস হেলে গো যাই ন দেখিব যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে শয়নে পদ জড়িলে বিপিন গো সখা এ দে মাই হরকে কহনিও বলো আগো নিও। টিকে ঢুকো গো এ বাবা এলা বলে খুলি দেমি हां जा खुल दे बजा खुलवा ओड़ो पता मर जाओ तो एक बार नहीं है पारी खुला खुल रे हुई आजी কারা দে कहले नहीं जानबा गोप प्र गोपी माने जदी सुर पाबे बइले केनता टाइटा पर मार सुन जानी छकिन কারো নাম দাগে 12 नाम दाग माने देवी मां गो से दीनंद भाउज केन पीड़ा मन को डकेथिले बोलबे আগো তোমার পিনা পড়া সকল এই অস্কুলিয়া তুই কা করতে খুঁজু नहीं पारी फेरी जानो কানা ফিরি জন আমার বহনি বল ফিরি জিমু হয় দেখো এহে দেখো হেলে কহি দেলে কবরটা খোলি দেবো বলে জবাব বলে জবাব কলে এহে দেখেন তুমি ফিরি যাও বুঝছো মা কানো সুদিক রাজির কহজন বলছ কে কই দেছে বলছ
বিশ্বাস নাই করবে কে কহবা মোহনলাল কহি দেইছন যে জানি শুনতে হ্যাঁ नहीं 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 पारे नहीं नहीं है नहीं पारे खोलो। नहीं गो नहीं खोलो तो नहीं বলি আই পারে সত কথা কହୁছ कौन है खोलो দেখো সেদিনকে মতে নিন্দা নি দেব তুমি ফিরে যাও আমার ঘরে আসবি আগ ছিগ তোর নারী জনম আর তোর মুহে কল্লা সরম টিকে নাই নো আগাও আমার মুহে কেন তোর মুহে লাজনি নমা খাল নাক ফুটকিটে আছে সখা আর ছিগ তোর নারী জনম हाँ हाँ আর ছিগ তোর নারী জনম हाँ हाँ আর তোর মুহে কল্লা সরম টিকে নাই নো গো কাহে লাগে? মাই টিকে নাই নো আর ছিগ তোর নারী জনম तुमको तुम्हार के মুই হান্তা তোমার বলে নারীটা হইতিলে हाँ কেতে বলু আসগ মোর বাবু আসগ মোর সোনা तुमको याद है सीधा नहीं कामर गुड़ा का पर दुष्ट हमारे जी बुझाची मही पर महजी बुदिया मोर के हेनी न मही पर केना महजी बुदिया हेनी हो हैं हाय गो तुमको यदि भंजा वाले टिके यदि भाभी थिता बोले मुई कहि सारी दे मते सत करथवा नै थिदम आरा चिगो तोर नारी जनम चिगो तोर नारी जनम আর তোর মুহে তল্লা সরম টিকে নাই ন মাই গো টিকে নাই ন ধনরে টিকে নাই ন আর চিগো তোর নারী জনম চিগো তোর নারী জনম हटा तुमको झड़ा जो बोलथिला मते हेले कहे तो যে সখা ইমো কলা শরম কথা কই দে মাই না ইনা রহ টিকে কাহে জান ছম हां আগো সুলো শস্ত্র আর কপি ধরি গো আর যমুনা কে গলো গাধি जरा तो कहला तब কাহে হেলা আগো বস্ত্র খুলি গাধি গলো সে জল মধ্যে ন এইটা এইটা আমি মনুষ পিরা যদি পাড়কে ফিকি হেলা দেখ তো ই কানা পিন্দি কি কিছু নি পিন ভার গাধি যাইছে বসন তুমি মাহাজি মনে হে করি উলকট হে করি যমুনা কে যাই গাধি দিলি होगा तुमको क्या क्या लग रहा है देख ইমো পরে ঘোড়া ঘোড়া ইজ্জত আছে দেখো सब मरी गेलो কানা माच मरी गेलो सब मोटा কাহে হেলা যে देख इमरे उल्लुक नहीं गेल समी दिले पानी के चिंगड़ी पटे भी नहीं তোর মাছ কেন করে মনে লাজে লাজে राजे ভাবো কেন অন্যকারী মাইকে না মানে তুমি হ্যাঁ सखा हमको कहछ जे ताकर बुआ मार केडे अशिक्षित जे एतकी राति रे गुटे पिलाटी आइसे बुझो तमर बुआ मा कंदा शिक्षित घर तम महाजी मने भाव तमर तुमको कहछ अन्य काहे के नहीं कहबा कोन से मोर मां माउसी के नहीं कहबार हेले तुमको कहछ ई गोपपुरे तमर मां बुआ कंदा शिक्षा तुमको दैथले ओल्लोक नागरी जळके संपसी दिलो হ্যাঁ কাচবা লাগি নাই থাকি নাই হেতি লাগি এডজাস্ট কর দে মোবাইল सखा अरे सुलो शस्त्र कपि धारी गो एदिने जमुना को गोलो गाधी एतमे सुलो शस्त्र कपि धारी गो एदिने जमुना को गोलो गाधी अरे उ लोग न होई पसिलो से जल मध्य नगो अरे उ लोग न होई पसिलो से जल मध्य नगो चिगो तोर नारी जनम चिगो तोर नारी जनम जे सखा आर गुटे কথা কইবে কা জহচি আবা कहि दे मां জহচি আবা छाई दे আগো লক্ষ্মী রূপে খেলু যাত গো আর মুই হেইথিনি জগন্নাথ जे कहला এটা সত্য যুগ প্রথমরে কলি যুগরে কেন দারু ব্রহ্ম রূপে অছন এটা আজ আহরি আও সত্য যুগরে हां हां
सुआहुर सत्य जुगरे सॉरी सखा हेटा धरु जोगे हाँ इटा आद्य ब्रह्म कल्प सत्य जुगरे जगन्नाथ रूप धारण करी मुई थिनी हेले तमे थिलो लक्ष्मी नेकिनी आगो लक्ष्मी रूपे खेलु जात गो अरे मुई हेई थिनी जगन्नाथ अरे मते अभिशाप दई पले गलो धन महजी गुटे हेई करी परे मनुष्य के छाड़ी गिर पले जबा महजी काई जतो छे हेतु लागी तमर कथा देखी करी ई कली जुगे दुईटार मां भी पले उछन तीनटा पिलार बुआर हगो बाबू तमे सिखातनी अनंत हतनी केनता कर तमर दादार कथा मानि कर खोडी देला घरु आबा बाची बाची करथि तो हेतु लागी तो ई कली जुगे सब एंदा घटना घटू छे तमे सिखाई छ बोली करी दीदी आगो वेटिंग रे ओचे रे धनो ती डिवोर्स दे पले यानो बोलती ना सखा हेटा तो खाली जानबो गो लेकिन तुम्हार गीत का दिन गुला 9 बजे बजबा गाना बजबा परिया उपरा बैठी करू जे सखा आर गोटे कथा यार सुनो आगो लक्ष्मी रूपे खेलु जात गो एमई हई तिनी जगन्नाथ लक्ष्मी रूपे खेलु जात गो एमई हई तिनी जगन्नाथ ए मते अभिशाप दई करी पले गलु धन तोर मुहे तो हेतु लागे नै ना ला शरम कतिले केनता साप्य देथिबे 12 वर्ष तक दीर्घ कारोड़ा है हेतु लागी तो हे 12 वर्ष जन अभिशाप देखि मते पले जाइथिलो जगन्नाथ बलराम मरि जाइथिले तुमे अलगा घटा करी थे तो गांगो लक्ष्मी हैं हेती लागी तो खावा पिया ना पर पानी ना पीले जे तो सखा तेनु करी कहसन कथा थियो छे का बोली आन छगा आगो लक्ष्मी रूपे खेलु जात गो ए माई हई तिनी जगन्नाथ अरे अभिशाप दई मते पले गलु धन अरे 12 वर्ष न मते नहीं मिलिला धन गो अरे छिगो तोर नारी जनम छिगो तोर नारी जनम आर बेसिनी को बेसी गले खिजबे माय हर को हदे कथाटे पचरा मा नेकिनी केंदा कथाटे पचरा मा आर फुटी फाटी करी कहबो कथाटा ना कोई कोसला कत फुट फाटी कर ना कोल का हवा का माय कुतनी नहीं पारे हो कुदे अनुसन मा पाटी रे बजा सते माय कुतनी जे छुआ पता देथिले हंतानी हनी नंद भाउजो हंता होजो ए महाजी मन को नाक के पोखिया मासी होए ए आर फुटी फाटी करी कहबो कथाटा आर भाबी चिंती करी कहबो कथाटा रसलता लता गो मने रखुथा खेती देखे कर कहतो ना कहले काका करबो नहीं कहले तोतला थिर धरी गिरा चो रुकी दम जे काबरी हे जीवो रुकाई दम भीतर का हां 20 मोहरा दे कर मार दम आगो हां मोर मुनसर छेंगी देखो ठेंगरी हेंता ठेंगरी मरबा केते थर मते कुटी छे किछि नहीं हेई हां हां आर फुटी फाटी करी कहबो कथाटा अभी चिंती करी कहबो कथाटा रसलता लता गो मने रखुथा को जगमनी रे हेले हेता आर को जगमनी गो मोर भानु सुता रसलता लता गो मने रखुथा रसलता लता गो मने रखुथा